Uvjeti u kojima se nalazimo su apsolutno surovi, kao što vidite oko nas. Samo nekakve Pripjat scene i cijelo vrijeme nam je za petama Mi-8 vojni helikopter. Off-road uvjeti zaista ne ostavljaju puno prostora za brzinu. Ja sam inače poznat po brzini. Vidjet ćete britanski vojni obrok, meni broj 15. Nadam se da ćemo se svidjeti i nadam se da nas neće ovi vojni helikopteri previše uznemiravati. Naprosto cijelo vrijeme kruži oko nas. Ne znam koja je njegova agenda. Ne znam šta on želi od nas. A kao što vidite, uopće nije ugodno raditi u ovakvim uvjetima dok se vrši obavješteni pritisak na ovakve poštene građane poput mene. Evo ga, granični prilaz sa Slovenijom s naše lijeve strane. Ako želite pogledati, malo ćemo na Ricky Martina. Evo, lijevo od nas je Slovenija. Ovo je nevjerojatno. Schengenska granica da izgleda ovako. Kao što vidite, imigranti su stavili mnogo maramica sa upitnim tjelesnim tekućinama. Ne znam šta oni dođu tu raditi, ali uglavnom ima jako puno maramica ovih sa ljepljivim supstancama. Točno su iznad nas! Ali imamo malo drveta. Pa je okej. Evo, šupti se okreću, nešto mi je jasno. U redu je. Nisu nas primijetili vjerovatno. Već sam se uplašio. Sudbog leta. Odlo blizu. Bok ljudi, danas smo u malo surovim proljetnim uvjetima. Svuda rastu tratinčice, jaglaci, užas, ptičice pjevaju, nevjerovatno. Prije nego što počnem moram zapaliti vatru, a s obzirom da puše užasno surovo i tornado, hurikan, vjetar, uzeo sam od svog prijatelja Slovenca Dragana šibice za lako paljenje. Kao što vidite, ove šibice su malo onak divlje, izgledaju ko mali penis. Uglavnom, glavić kad se kresne u trakicu, stvara se vrlo jak znači, vatreni taj potencijal i sad ćete vidjeti. Gleo. Kužiš? Fulo sam. To, sad. Vrlo vjerojatno ćete tokom snimanja čuti helikoptere kako lete. Pa, možda traži nas, možda ne, nikad ne znate. Danas snimamo znači, paket Velike Britanije. Vidite zastavu Velike Britanije. Velika Britanija. Naime, inače ne dobijete paket zapakiran sa duct tapeom, ali s obzirom da su moji ukućani vrlo znatiželjni, pogotovo baka Partizanka, koja je vidjela paket, veli, evo, saveznici, kao, sad ja moram vidjeti što oni jedu. I onda ga je malo unezvjerila, pa sam ga morao sa duct tapeom zalijepiti. Uglavnom dobijete kartonsku kutiju koja ima otprilike 2 kile. Evo piše 24-hour ration pack. Nadimit ću se ko pršćoma jebote ovdje. Ovako. Dakle, ovo je kutijica. I prvo što primijetite u kutijici engleskog paketa za hranu su slovenske maramice. Dakle, Slovenci stvarno svuda su čovječi. Ti ljudi, kod da ih ima 8 miliona. Ti Slovenci su nevjerojatni, svakem čast. Kaže Oat Digestive Biscuit, ili ti ga zobeni probavni biskvitić, keksić. Dakle, ovo tu vrećica je, ovako imamo žlicu, to je spork, da. Vidite, to je žlica i vilica u jednom. Spork ili fun, ovisi kako želite. Imamo kavice, šibice, isto britanske šibice za dugo gorenje protiv vjetra. Imamo hrpu kavica, šećerića, soli, papra, šta je ovo jebote? Antibakterijske maramičice za ručice. Nije to za guzu.
hot chocolate flavored drink, dakle vruća čokolada, topla čokolada. Just fruit, to je dakle samo voće, I would say. Sultanati i grožice, sweetened cranberries. Šta su sultanati, ljudi moji? Turski, mali turski, mala turska jajašca koja se izlega u Turce. Imamo pinac, tutti frutti, cuga nekakva. Smooth peanut butter, moramo ga malo ovak žemat da dođe k sebi. Cola flower drink. Ovo je nekakav mixed dried fruit nougat bar, full dobra stvar ovoga, budete vidjeli. Čokoladni pudding u čokoladnom sosu, ovo je brutalno. Chicken vegetable soup. Plain rice, obična riža. Beef gulaš, brutalica, to ćemo uzmiksati sa rižom i ono, bomba će biti. Raspberry ili ti ga... Raspberry nije jagoda nego je malina. Ili šta je raspberry? Sezami bar. Bar od sezama. Sezamov bar. Pločica sezama. News bar. Drag bar. All day breakfast. Znači to je doručak koji možete jesti kao i večeru. Makar i doručak, ali all day. I na kraju originalni tabasco. Gledaj kak je mala bočica. Bombica bočica. Feedback and price draw anti-form. Znači, njihovi vojnici zapravo napišu feedback da li im se sviđa ovaj meni i onda ulaze u izbor za mis. Ne ulaze u izbor za mis, ulaze u izbor za nagradu nekakvu. I to je full cool. Svaka čast Great Britain Army, British Army, United Kingdom Forces, šta ja znam kako se zovete. Sve u svemu, Her Majesty's Ration, HMR, 24-satni obrok, ajmo ga vidjeti. Evo ovak, pošto sad još uvijek čekamo vatru da se razgori, neki ćemo malo zacepit napraviti. Britanski ovi obroci su poznati pošto imate dobiti onak brdo cuge. I sad, pošto ću ja sad obeščastiti svaki ovaj posebno, neću puno ovoga cipati jer onak bilo bi glupo da sad napravim litru cuge od ovog. Ili tu tipa za 2 litre cuge, ne znam, gro cuge dobiješ. Tutti frutti flavored drink powder. Ajmo vidjeti. Malo ćemo staviti tutti fruttija. Znači običan bijeli prah ko antraks, nešto slično. Isuse Bože, ovo je odorno. Tutti frutti ko nekakva ona kauguma, ona dječja ona. Samo puta 15. Žasu. Tutti frutti, moj ti ga kruti. Tutti frutti flavored drink powder with sugar and sweetener. Znači šećer i zaslađivače. Grozno. Fruit flavored energy drink powder. Nešto slično, samo nije tutti frutti. Kruti. Ovo je, ali isto bijeli prah, isto špreha. Najobičnije onak mlijekasta bijela supstanca. Ovdje tek, znači, kaj je ovo? Kono full slaba cedevita. Ali bijele boje. Čudno. Nije mi nešto za sad. Dalje imamo raspberry. Radim odokativnom metodom, pa bi to moglo dovesti do nekih zabuna u omjerima. Nemojte, ovo već druga priča. Malina, pa da. Znači ne šnjofao sam prije kad sam probao uopće. O da. Malinasto, kupinasto nešto. Malo je pederski, ali je moje. Cola drink. Znači kad izlazi van je bijeli prah, kad ulazi unutra postaje smeđi prah. Full freaky. Da,
Mi-8 lete oko nas, neki smo zasrali. Da. Jebite se manekeni! Eto, sad si dobio svoje mučko đubre. Tu mi letiš i kvariš ton dok snimam na Savskoj Opatovini. Da. Ne, ovo nema veze s Coca-Colom. I ostaje nam instant hot chocolate flavor drink, ali za to moramo malo ogrejat. Malo ogrejat moramo, jeli? Vodu. Dakle, mogli bi odmah staviti da se radi glavno jelo. Znači, rekli smo, ja ću u ovom slučaju smiksat goveđi gutaš i pilići papaš. Ne, goveđi gulaš i plain rice je obična riža. Znači, ova dva obroka, dakle, Best Before 2019. i Best Before 2019. su odličan, znači, glavni obrok i Englezi u njima jako uživaju. Ajde! Ajmo! Oprostite, nije Tourettov sindrom, nego Mamićev sindrom. Beef gulaš, slow cooked beef and vegetable stew with paprika. Ovo će biti vrhunski, jako se veselim ovom glavnom obroku. Napala me neka mušica. Rekao sam da su ovi uvjeti za preživljavanje surovi ovdje. Kao što vidite, dakle, govedina je riža u nečastivoj kombinaciji. Ja mislim da će to biti super kad se miksa. Zato ćemo uzeti žlicu i malo to pomiješati ovak. U zadnjoj zdjelici imamo chicken vegetable soup ili ga juhu od piletine s povrćem. Ful je kremasta i puna je svega. Da, nisam rekao, uglavnom mi se nalazimo neposredno u Savu, danas kad je proglašeno izvanredno stanje od odbrane od poplava. Kao što vidite, Sava je skroz druba i uopće nije malo vjerojatno da će se izliti. Dole se malo niže već izlila. Basically, ja sam jedan veliki kreten koji uvijek upada u nevolje. Evo nas nazad, bili smo malo odsutni, malo smo si pušili pljuge. Ja i Šomica moram se malo pomiješati, već se počelo lijepiti za podlogu. Malo smo predugo stavili na otvorene vatri. Uglavnom, evo, puši se koliko je dobro, baš se puši. To je glavni obrok, a ovo nam je kao juhica, koja je ista ko neki onak, kak bi rekao. A onaj, kak se to veli Šoma, nije đuveđ nego čušpajs. Ovo je dobro. Ko kad dođe proljeće pa se malički skinu. Evo je to. Povrtna juhica. Krumpir. Mrkva. Tak, ful je kremasta. Gledaj ovo. Grašak. Najbolji obrok koji sam do sada imao. Kad se tiče glavnog jela. Pojeo sam svakojake od svuda. A kad se tiče kao glavnog obroka, znači da imaš ono meso, povrće, rižu i to. Ovo dvoje. Nikakav konzervan okus. Ovo je fino zagrijano. Ovo je vrhunska klopa, ljudi. Ovo je prvi obrok, vjerovatno koji sam jeo, a da ti za njega ne treba niti jedan začin, ni sol, ni papar. Ima taman valjda unutra toliko ono, da ti bude baš onak lijepo mild. Dakle, vratimo se na cugu. Ostao nam je onaj vrući kakao. Vruća čokolada. Već je neka mušica mrtvo letila, jebem ti život. Vrlo dobro. Kao što se vidi, baš je čokolada. Nije neka zajebanica, baš je čokoladica. Evo ih opet, agresori.
Dakle, kaj nam je ostalo? Ostao nam je all day breakfast, ajmo to otvoriti, pogledati kaj je. Dakle, male hrenovčice su unutra, sad ću vam pokazati, sekundicu. Grah i mrkva. I vjerojatno još neke pizdarije. Evo, gledajte. Gle hrenovčicu. Isto ko moja. Pinac. Ovi kikiriki mrtvi. Kikiriki. Gigirigi. Oni. Dakle, grožiće, brusnice i slično. Grožice, brusnice i slično. Dobra stvar. Recimo, Šoma, voliš ljuto? Šoma voli ljuto. Pa ćemo onda Šomi napraviti doručak. Hrvatska vojska i policija očigledno nemaju pametnih posla. Nego snimat mene dok snimam Rationse. Šupci. Koliko tabaska to, Šoma, reci mi? Puno. Puno? O sve? Ne. Ok, ne sve. Ok, bilo je sve. Da, K-bar, tip K-bar noža od Milteka. Dobio sam ga za ročkas, ima super futrolov na koji je onako urezan ovaj United States Marine Corps grb. Brutalna stvar, hvala Marijan. Moje srce tuče samo za tebe sad. Dakle, sezamova pločica. 3 su, full su slijepljene i ne mogu se odvojiti pojedinačno, ali se mogu odvojiti zajedno. Full su sezamasto i full ljepljivo. I recimo ako ste alergični na sezam, ovo morate probati. Ono koje me full interesira, to je čokoladni puding. Jebote. Ovo ćemo odmah sjebati. Nalazi se u nekom čokoladnom. Jebote. Ljudi moji, ovo je grozno dobro. To je komalj hladne puding čokolade, onak. Gle šlapu, kolika je to šlapa, jebote. Gledajte to. Ostavit ću Šomi malo da proba. Šoma je na nekoj glutenskoj dijeti, ide samo gluten. Ne znam koji je moj kurac. Odjebite, snimam ovdje! Ajde! Daj, ton mi jebete! I sad on stoji gore i gleda nas. Kak bi tebi bilo da ti dođu doma s helikopterom snimat? Ajde! Snimamo! Hvala kurcu, skučili su. Sad me jebe ovaj dim, kužiš, uvijek neki kurac. Šoma daj, neki me pravi. Ne mogu više ovako raditi. Ovo nisu uvjeti. Ovo nisu dobri uvjeti za rad. Ja ovako ne mogu raditi, Šoma. Vidio kurac. Oni su nešto nas. Da. Jel? Da. Ajde se mi makne. Ma boli te kurac, kaj će sletiti s helikopterom ovdje? Uglavnom, da su bolji uvjeti za raditi, da mi šupci lete oko glavi sa Mi-8, možda bi bilo bolje u životu. Zrki kruže oko nas stalno. Možda ovdje ne smijemo biti. Uglavnom, oatmeal cookie, peanut butter. U nečastivoj kombinaciji stvaraju tantački seks. Ovo recimo možete ovako staviti na svoju djevojku kad vodite ljubav s njom. Namažite ju peanut butterom, razmrvite oatmeal cookies po njoj i onda to ništa s tim, operete ju. Evo ga, ja ti kažem, kada ti sletit i jebat će na majku
Da koji kurac mi sad imamo tu? Hoće nas sa šmajcem. Evo, gle! Gle, snimi ga, šoba! Ti si ga snimio! Kakav šupak, majku ti jebem! Gle ga! On si malo leti! Pločica. Od raznih pizzarija. Full fina. Gumenasta i puno energije. Još imamo ovaj doručak za pokazat. Ima male hrenovkice. Ovo već pošlo vruće lagano, jevite, čekaj sekundu. Vidiš hrenovkicu lagano, a? Gledaj. Ne mogu slatko i slavno jesti. Hrenovkice se topi u ustima. Jesi čuo? Komadići mjesta. I grah. Ovo tu je English breakfast. Evo što vam možeš snimiti ako hoćeš. Ljudi, to je to. Ja sam očekivao da će ovo biti puno dinamičniji, zanimljiviji i zabavniji, ali zbog ovih šupaka iz HDZ-a to je naprosto nemoguće. Ja ne znam šta je s njima, šta oni tu sad imaju letati cijeli dan. Sigurno će se naći neko inteligentan i napisati mi objašnjenje. Tu je Lučko, aerodrom za helikoptere. Danas je utorak, jedan popodne, onda se uči letit. Vrlo vjerojatno. Ali svejedno, vidiš da čovjek snima za Combat Rations. Ajde nemoj, daj, odi dole do Samobora. Pa nije daleko jebote. Hvala vam na pozornosti. Engleski meni, vrhunski. Odlični okus snacksa, odlični okusi, dakle glavnih jela, stvarno vrhunski. Cuge, 2 od 5 su odlične, 3 su onak, nje, okej, vjerojatno se full omira, ali svejedno. Ali malina i hot chocolate su vrhunski. I znate kaj ću napraviti? Kupit ću si par komada ili nabaviti nekak, ako neko ima za changeat. Za sebe baš da si malo onak s mirom to napravim negdje dok mi kreteni helićima nalete oko glave. Da si mogu napraviti to doma za pojest. Daj lupite neki share ljudi. Da se malo vidi. Da malo vide ljudi. Znači daj stavi ne znam friendu na wall. Gle kretena šta jede. Znaš ono. I onda on kao i onda on podijeli friendovima. I onda dobim puno subscribera, ja sam onda sretniji. Jer sam attention whore i vi to znate i ja vas puno volim i samo Dinamo Zagreb i Combat Rations. Do zvidanja.